बालारविद्युत्तिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभेजे भुवनेशीं श्रीर्वाच दिव्या ते तत्र मया सुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्यपुरोगमास्त्यां कात्यायनी तुष्ट बुरिष्ठलाभा विकासी वक्त्रा विकासिता देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमाश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि आपं स्वरूपस्थितया त्वयित दप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं देव सन्नाभ विमुक्तिभूहेतु विद्या समस्ता सब देवी वेद या समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितमं तत् केते स्तुतिस्तपरा केते स्तुतिस्त्यव्योपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिं प्रदायिनी तं स्तुतये वाका बन्धु परमोक्तयाः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायण नमस्तुते कालकाष्ठादिरूपेण परिणामं प्रदायिनी विश्वेश्योपरतो शक्ते नारायणे नमस्तुते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ते विमानस्ते ब्रह्मणि रूपधारिणी पौषाम्बचरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायितधरी मा वृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभूते माहे महाशक्तिधरे नगे कुमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदा साङ्गं गृहीत प्रमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदूत वसुन्धरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणं सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले भूतप्राणहरे वृत्रप्राणहरे दे चेन्दी नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण धत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सद्ये पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मध्ये सरस्वती मेना मेध्ये सरस्वती वरे भूति भाववितामसि नियतेतं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रीहीनो देवी भयविश्रीन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्येव वदनं सौम्यं लोचनस्तय
भूषितां पातु नो सर्वभाभीतिभ्य कात्यायिनी नमस्तुते ज्वालाकरालमृत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनाप्यूया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वो असुरासृग वशापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गे भवतु चण्डिके त्वं नदा वयं रोगानशेषनपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् दृष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता यास्यतां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेके बहुधा मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्याद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्यगत्ये तिमहन्धकारे बिभ्रामयोत्ये तददीव विश्वम् रक्ष्यांसि चात्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयोधस्युबलानि चत्र तवानिलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्तस्थिता तं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मक धारय स्थितिके विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वासयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरीभीते नित्यं यथा सुरवधा चतुरैव दस्याः पापानि सर्वे जगतां प्रशमं नयुषु उत्पादपाकजननी तांशमहोपसर्गां प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिज्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मन शेक्षित तं प्रणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनं दिव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टविंशोत्तमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या युक्तस्ते मासुरै नन्दगोपगृहे जाता यशदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरुद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तां सुदानवान् दक्षयान्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान्नहासुरान् द्रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाढीमि कुसुमोपमो ततो मां देवता स्वर्गे मर्ते लोके जमानवा स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मन्यावृष्ट्या मनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततसतेन निद्राणां निरीक्ष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति सदाखीमीति मा ततोऽहमखिलं लोको मादेह समुद्भवै भविष्यामि पुरसाक्यैराभुष्टिः प्राणधारकैः शाकम्भरिति विख्याति तदा यस्यम्यं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्नेना भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले राख्यांसि भययिष्यामि मुनीनां प्राणकारणा
तदा मां मुनयः सर्वे नम्रमूर्तयः। भीमादेवी विख्यातं धन्ये नाम भविष्यति यदारुण्याख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये यथात्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति जवां लोकास्तथात्योषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानबोध्या भविष्यति तदा तवावधीर्यायाज्यायं करिष्याम्यरिसंख्यम्। ओम जय जय मार्कंड पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यास्तुतिनामीको। ओम सत्यसन्तु मम कामान् पूर्णभवन्तु मनोरथान् मा दिव्यार्पणमस्तु। ओम वासं ध्यानं विद्युद्धाममसप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यावीकरबालखेटविलसत्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेयं दिव्यवाच। एवीस्तवेश्च वां नित्यं स्तुष्यते समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिययिष्यन्ति ये तद्वत् पदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टाम्यां च तद्वदश्यां वनव्यम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोख्यान चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवैष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य तद्स्यूतो वा न राजत न शास्त्रा न लतो यौ घातक दाचित् संभविष्यति। तस्मान्मयि तान्नात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययन्नं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पात्यं माहात्म्यं समयेन्न यत्तत् पठेत् सम्यं नित्यमाय तमेम सदा न तत्त्वमें विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र से स्थितं बलिप्रदाने पूजयामग्निकायेमोश्चवे सर्वं मयेतच्चरितमुच्चायं श्रीभ्यमे भज। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं पतिच्छिष्यामहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विताम् सर्वबाधाविनिर्मुक्ते धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथोच्चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। हरिभवसङ्गय यान्ति कल्याणं चोपपद्यते निन्दति च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृणु
शृणुत्वाम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडास्तु चाचोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्नमः उपसर्गः समस्यायान्तिं ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्न च नृभिदृष्टां सुस्वप्नमुपजायते बालग्राहाभिभूतानां बालान्त्रियशान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरुणमुत्तमं दुर्व्यूतानामशेषेषाण बलहानिकरं परं रक्ष्यो भूतपिशाचानं पठेन्नादेवनाशनं सर्वं मय्येतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पेभ्यरूपेश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै विप्राणां भोजनै होमै प्रोक्षणानि येरनिशम् अन्यस्य विविध भोगै प्रदानैर्वशरीणया वेति मे क्रियते तस्मिन् सकृत् सुरचिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यान्नैव तस्मिन् झञ्झुते वैरीकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिसुतयो याश्च ब्रह्मा शिवीकृता ब्रह्मणा च क्रुधोस्तास्तु प्रहच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिताः दस्यु विवावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजोतो वा वने वा वनहस्ति राज्ञा क्रोधेन चाज्ञोक्ते बद्यो बन्धगतोऽपि वा आघुन्नितो वातेन स्थितापाते महान्नवे पतश्चु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भूसदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा स्मरन्नमै च चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तशैवो वैरिणास्तथा दूरादेव प्रलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यते मे देवानां दैवान्तराध्यात् दरधीयत तेऽपि देवा निरतङ्गो स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे भक्तविनिहतारय देव्याश्च देव्या निहते शुम्भदैव रिपो युधि जगद्वं विध्वंससिना जगद्विध्वंसिनी तस्मान् मोहोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पाताल माययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपालनं तयेतस्नोत्यते विश्वं सैव विश्वं वसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तदैतत् सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाली महामारी स्वरूपया शैव काली महामारी शैव सुषिभ्यवत्तिजा स्थितिः करोति भूतानां शैव काले सनातनी भवकालिनां शैव लक्ष्मीवृत्ति प्रदा गृहे सेवा भावी तथा लक्ष्मी विनाशायो प्रजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैः धूपगन्धादिभिस्तथा
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं दम्भे धर्मे गतिं शुभाम्। ओम श्री मार्कंड पुराणे सावर्णिक मनमंत्रे देवी महात्म्ये फलश्रुति नामं द्वितीयो द्वादशों जन्म कामान् पुण्यबन्धु मनोरथां मा दिव्यास्तु। ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ श्रीवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भवद्विष्णुमायया तया तमेष विश्वश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोहन्त्ये मोहिताश्चैव मोहमर्ष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इत्येतस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संसीतव्रतां निर्वान्नतिमतेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसि स च विश्वमामुने सन्दर्शनेनार्थिसम्ममात्मा नदीं पुलीन संस्थिता स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलीने दिव्याकृता मूर्तिमयीम् आर्णां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्नास्को महाहितौ ददरुस्तौ बलिं चैव निजगात्राश्रुखितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिः वर्षेयतात्मनः पूरितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिकादिव्युवाच यत् प्रत्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपे राज्यं बिभ्रं सैन्यं जन्मनि अत्यैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्भिन्नमानसाः ममैतेयहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकाकरकारकं देव्युवाच स्वल्पेरोहिभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा निरिपुनस्फलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवादिवस्वतः सावर्णिको नाम मनुद्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यतया यश्च वरस्मात्तो विवाञ्छितः तं प्रवक्ष्यामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयो देवी यदा विलसितं वरं वयभुवान्तहिता सद्ये भक्त्या ताभ्यामविष्टुता एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियस्य सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनुः एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियस्य सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनुः। क्लीं ॐ
जय जय मार्कंड पुराण सावर्णिक मनवंतर देवी महात्म्ये सुरतवैश्योर्भोरप्रदानं नमो त्रयोदशम् ओम सत्यसंधमो कामान्